bon an b'i ɲininka dun kan a bɛ waati bɔ maliyɛnw b'u yɛrɛ ɲininka ko i tunna i tɛ réseau kan tugun i tɛ telew la mɔgɔ si t'a dɔn i ka kibaruya bɛ cogo min mais au juste mun de bɛ yen bɛɛ bɛ ka dɔ fɔ mɔgɔw b'u ka dɔ fɔ caman b'a kɔnɔnataw fɔ mais ko ji min bɔra manɔgɔ da o de sumanen don ko mɛn da ye mɛn tigila ye i yɛrɛ jumɛn de bɛ fɛ ka fɔ an ɲɛna mun y'i ka tununi raison ninnu nin wagati in kɔnɔna na. Osama ke n b'a fɔ i ka question in na k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna n bɛ yan baasi tɛ n na n bɛ ala tanu a fɔ ko silence yɛrɛ ye communication ye k'i makun o fana ye kuma ye Samake n bɛ primature la n bɛ baara kɛ primature la n bɛ cellule communication na je crois que jɔyɔrɔ min kafelen don na n kan ka makun ni je suis quelqu'un de très très discipliné a fɔ ko droit de réserve ne bɛ o fɛn in observer kosɛbɛ ka to ka kuma man ɲi o la nin waati in na n ye caman bɔ kuma na waati ni waati n bɛ to ka publication dɔw kɛ n bɛ texte dɔw kɛ n ka page kan mais mun ye ka bɔ réseau kan ka kuma tiɲɛ yɛrɛ la maliyɛnw jo don n ye caman b'a bɔ o la n ye caman b'a bɔ whatsapp groupe ka kow la voilà n ka jɔyɔrɔ de b'o o ɲini n fɛ min ko o mun ɲinini don n fɛ min ka o appliquer n yɛrɛ kan. o faamuna o tɛmɛnen kɔfɛ est ce que an bɛ se k'a dɔn Dunga yɛrɛ i bɛ se k'i yɛrɛ présenter la c'est à dire que i bɛ se k'i ka parcours en tant que militant de la société civile i bɛ se ka dɔɔni ɲɛfɔ an ɲɛna k'a fɔ Dunga yɛrɛ jɔn i bɛ se ka dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna i kan. Ayiwa adamaden ka kuma i yɛrɛ kan a ma nɔgɔn i y'a fɔ cogo min na je suis un leader associatif jamana in kɔnɔ mɔgɔw ye n dɔn ni mouvement waati ye association don mouvement waati kɔfɛ association international dɔ bɛ na ko Gawulama Bori mɔgɔw ye n dɔn kosɛbɛ ni Gawulama ye hali an tɛ bana la an taar'o la ni association in de tɔgɔ ye o kɔfɛ fɛn caman kɛra mouvement ci kɛra jamana in kɔnɔ an y'an yɛrɛ sɔrɔ o la an ni jeune leader wɛrɛw ye ɲɔgɔn dɔn an ni association wɛrɛw ye ɲɔgɔn dɔn combat fɛn fɛn kɛra jamana in kɔnɔ k'a daminɛ kɔsa in na la ni n ko kɔsa la n tɛ taa yɔrɔ jan k'a daminɛ dɔrɔn an tɛ bana la ka na bila bi la combat fɛn fɛn kɛra pratiquement fo ka na se M5 ko kɛlɛ la n donna bɛɛ la ka don a la ka tila ka kɛ acteur fana ye i ye an ka cɛkɔrɔba fana tɔgɔ fɔ Cheikh Imam Mahamudu Diko n ka leader kun don kunun n ka leader kun don bi n évoluera n bɛ se k'a fɔ mɔgɔ ye n ye a ka duden dɔ yɛrɛ ye donc n ka leader don n fa don n ka cheikh don n b'a kɔ basi foyi tɛ yen voilà. Alhamdulillah limam kɔni o y'an bɛɛ fa de ye o i ko kuma in b'a to an bɛ ɲininkali dɔ k'i la o parce que i ko i ye limam kɛrɛfɛmɔgɔ ye donc bi évoluer kɛra duden yɛrɛ ye mais pourquoi i ni an bɛ se k'a fɔ i ni limam ka relation a évoluera de ka tɛmɛ kɔrɔlen kan bi n'i ka kuma kɔnɔna jateminɛ parce que fɔlɔ la i ko i kun ye a kɛrɛfɛmɔgɔ mais bi i kɛra duden de ye donc ce qui veut dire que aw ka jɛɲɔgɔnya dɔ farala kan ou bien i ni limam ka lien a bɛ cogo di. Oui, comme n y'a fɔ cogo min na ni imam ka jɛ depuis n bɛ cɛkɔrɔba in kɛrɛfɛ ala bɛ ka barika don kow la ka ɲɛsin ne yɛrɛ ma n'i bɛ n'ala y'i kunnaja ka i bila mɔgɔ kɛrɛfɛ comme Cheikh Imam Mahamudu Diko o ye hɛrɛ de ye o ye arahama de ye o ye nɛɛma de ye sabula n'i b'a kɛrɛfɛ même ni i donna a kan i fari fagalen i bɛ bɔ a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ k'a fɔ k'a ye pikiri de k'i la on apprend avec lui et ça c'est très important a b'i bilasira adamadenya kan a b'i bilasira diinɛ kan a bɛ tila k'i bilasira même politiquement donc ne ni imam ka relation don o don ne bɛ ka a hɛrɛ de sɔrɔ n bɛ k'a tɔnɔ sɔrɔ nos relations sont au top. Ok, alhamdulillah an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka fanga don aw ka jɛ in na
ka duwawu kɛ an ka limam ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma hali bi a ka se ka jamanaden bɛɛ nafa mais an b'a dɔn k'a fɔ i tun bɛ limam ka jɛkulu dɔ tun bɛ limam bolo ko jɛkulu nin ko limam ta don dɔw ko a denfaya dilen don a ma n'o ye semasi ye e tun bɛ semasi nin kɔnɔna na mais an b'a dɔn k'a fɔ i bɔra semasi nin kɔnɔna na mais est-ce que i bɔlen semasi la kana bila bila i bɛ mouvement wɛrɛ kɔnɔna na wa Samake, c'est vrai, nous sommes Semasi Kono, membre fondateur de la Semas de l'imam Mahamoud Diko. Talenye fait Kodo Kera, Semasi coordinateur Korofe, Mouni Ambena Munkan, Okunte Kelinye, Sera Yorodola, Sera dévié. Sera dévié, moi j'ai démissionné. J'ai démissionné un mercredi. Dom Daro Kan. Doy balma doy ministre bi ale fana démissionné na depuis démissionné na ka bo semas la nte parti politique la ko nte mo ka parti politique la même si na so ni parti politique au reste ni anyama o kadi mais tout nte mo atona mais association internationale de la gaulama ni au secrétaire général adjoint international yere mais tiɲɛ tɔgɔ Mamadou même o association kɔnɔ mankan tunun sisan an faamu i ka kuma kɔnɔna na i ko i jɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen i démissionné na a waati kelen ale fana démissionné na bon ko ninnu coïncidence de don wa ou bien aw ka kun tilenna de ye kelen i ko i jɛɲɔgɔn min démissionné n'ale kɛra ministre ye non ne n'a ka kun tilenna kun tɛ kelen ye parce que n'a y'a sɔrɔ n'an ka kun tilenna kun ye kelen ye ne démissionné na mercredi ale démissionné na jeudi an kun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mais ale démissionné na ale taara regroupement wɛrɛ créer c'est vrai a y'a sara n na ne kama n ko je ne pense pas que an bɔra ko min na sisan n'an taara regroupement wɛrɛ créer ça va aboutir à la même chose. Moi j'ai une conviction ne kun bɛ politique mɔgɔw de kɔ ne kun bɛ FSD kɔnɔ ne donna FSD la par élection mɔgɔ ma ne nommé FSD la ne donna kɔnɔ par élection ne tilala ka bɔ FSD kɔnɔ tuguni ka taa tugu Imam Mahamoud Diko kɔ a donni kama maa caman kun hakili la k'a fɔ ko fa de bɛ n na parce que a donni kama i bɛ maa kɔgɔlenw fɛn fɛn dɔn jamana in kɔnɔ sur le plan politique a caman kun bɛ FSD kɔnɔ mɔgɔw ko ko i bɛ bɔ politique mɔgɔw kɔ cogo di ka taa tugu diinɛ ɲɛmɔgɔ kɔ ne kun b'a dɔn ne kun bɛ ka mun kɛ l'histoire m'a donné raison le temps m'a donné raison n ko donc maa ne ka décision ye min ye n tugura imamu kɔ n b'a dɔn n tugura kɔ ko min kɔsɔn donc ne tɛ se ka taa n yɛrɛ sɔrɔ regroupement na mun b'a fɔ tuguni ko n bɛ imamu kɔ o bɛ action fɛn fɛn kɛ o bɛ ko fɛn fɛn kɛ i b'a sɔrɔ c'est contraire à ce qu'on fait parce que au Mali i yɛrɛ b'a dɔn Samake mouvement bɛ cogo min na au départ a fɔ ko karisa ka mouvement don a bɛ se yɔrɔ dɔ la orientation bɛ falen ne t'a fɛ ka n yɛrɛ sɔrɔ o situation de la c'est pourquoi n'a ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn wɛrɛ la ale ye mouvement min créé ale de b'a raison dɔn a bɛ ko min na ale de b'a dɔn en tout cas ale taara ka sira fɛ ne taara n ka sira fɛ mais nous sommes des frères on a des bonnes relations lui et moi n'a mago bɛ n na a bɛ n wele ni mago b'a la n b'a wele voilà. o faamuna toujours an ka ɲininkali bɛ mun kan cette fois-ci an b'a dɔn k'a fɔ bi i ye chargé de communication ye à la primature mais ko bɛ cogo di o yɔrɔ la est-ce que baaraw bɛ cogo di a ko taabolo ka ɲi wa chargé de communication mais primature là ce qui veut dire que alhamdulillah voilà. ok a faamuna i ka an ka premier ministre min bɛ yen bi n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye a ka nomination kɔfɛ primature la an y'a mɛn k'a fɔ ko M5 mɔgɔ ye délégation dɔ former ka na docteur Choguel Kokala Mayiga nɔfɛ ka n'a ɲini a fɛ k'a k'i gɛn ka bɔ primature la c'est à dire que i ka baara ka ban i ka taa ka bɔ primature la mais o ko nin an b'a ye k'a fɔ hali bi i bɛ yan nɔ primature la i bɛ primature kɔnɔna na hali bi i bɛ baara kɛ primature la mais
e bɛ se ka mun de fɔ an ye o ko in na. Comme hier ko ko bɛ primature la hali bi donc je crois que voilà nafa tɛ o répondre na. Oui, mais c'est à dire que n'a ma ɲɛ mɔgɔ bɛ kan filɛ kunnafoniya dɔw bɛ yen a man ka to dogo la, c'est à dire que ni ŋunuŋunu kuma cayara a ka kan mɔgɔ min bɛ yen na a tigi bɛ se ka jaabi d'a kuma kan n'a y'a sɔrɔ an bolokɔrɔ a ka dɔ fɔ an ɲɛna quoi. A ka d'an ye i ka dɔ fɔ an ye ko in kan parce que ko in ŋunuŋunu kuma bonyana dɛ. Mɔgɔ ye kuma caman fɔ ko délégation ba yɛrɛ de nana ko k'i gɛn i ka bɔ primature kɔnɔna na pewu mais hali bi i bɛ yan a ka d'an ye i ka dɔ fɔ hali bi o monsieur Mayiga. Bon o yɔrɔ la n bɛ se ka mun f'i ɲɛna dɔrɔn ne ni Choguel ka ɲɔgɔn dɔn ka kɔrɔ M5 RFI ma donni mun kama semasi bɛ réunion kɛ ko ka taa organisation nɔfɛ a donni kama la réunion a fɔra ko Dunga e de ni parti politique ka di i n'u bɛ relation na donc on te met en mission pour que i k'u wele n bɛ ka kuma réseau kan donc mɔgɔw bɛ n dɔn ils savent que n bɛ se ka fili mais n tɛ nkalon tigɛ. Ne de n ka téléphone ta ka bi premier ministre bɛ an kunna jamana in kɔnɔ docteur Choguel ko kala mɛga ne de y'a wele téléphone na n ko semasi b'a fɛ k'u rencontrer FSD ne de n ka téléphone ta ka le ministre de la refondation de l'État Issa a tɔgɔ Ikasa Ibrahim Ikasa mɛga ne de y'a wele au nom de Espoir Malikura n ko semasi mɔgɔw b'a fɛ k'u rencontrer n ko donc n ko a ka rendez-vous ɲina ye avec les Cheikh Oumar Sissoko donc an taara Espoir Malikura mɔgɔw fɔlɔ rencontrer o dugusɛjɛ an taara FSD nɔfɛ Balabugu ne de ye contact rétabli donc c'est pour te dire et dire à tous ceux qui nous regardent que ne ni Choguel ka ɲɔgɔn dɔn ka kɔrɔ ni a ka nomination à la primature effectivement tiɲɛ don u taara nɔfɛ ko a ka fɛɛrɛ kɛ k'an bɔ primature la a ye raison n m'a ɲini k'a dɔn olu de b'a raison dɔn ça ne m'intéresse même pas o kɔfɛ délégation dɔw ye n sɔrɔ primature la u ko n ma k'u nana yafa deli la n ko ka na yafa deli min na ko non ko olu tun taara premier ministre fɛ yen ko a kana gɛn ka bɔ primature la ko mais k'a ye kuma caman f'olu ɲɛna donc ko u nana u yafa deli ne t'a kalama effectivement n k'u ma n ko on est ensemble nous sommes des frères avançons o kɔfɛ a yɛrɛ y'a kuma fɔ mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ a ɲɛna ou bien u tun b'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ ko a kan gɛn ka bɔ primature la mɔgɔw de b'a raison dɔn u b'a fɔ kun min na mɔgɔw de b'a dɔn Allahumma yala n t'a dɔn mais ce qui est sûr n bɛ mun fɔ maliyɛnw ɲɛna o ye a yɛrɛ ye mun fɔ n ɲɛna k'a fɔ en tant que ale bɛ premier ministeriya la ale tɛ se ka ne gɛn sabula kɛlɛ in an y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ de maa minnu fatura le 10 11 12 juillet ne yɛrɛ tun bɛ se ka kɛ maa dɔ ye mun bɛ to kɛlɛ in na o kɔfɛ a ko ko ne de y'a bali ka ORTM saccager c'est à dire que ne de y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna u ka sabali ORTM na don min na ORTM minɛna le 10 ka fɔ ko an bɛ ORTM na désobéissance civile kɔnɔna na mais yɔrɔ kana ci mɔgɔ mobili kana ci basi kana mɔgɔ si sɔrɔ ORTM ni a ka barikalaw a donni kama c'est très difficile parce que les camarades qui étaient avec moi ani i yɛrɛ peut-être qu'il y a vidéo ye ani minnu tun bɛ kɛnɛma jama minnu tun bɛ kɛnɛma pour que ka kuma fɛ a donni kama pour baisser les tensions c'était pas facile ala ye n dɛmɛ ala ye n dɛmɛ maliyɛnw an ka cɛkɔrɔbaw bɛ duwawu minnu kɛ duwawu jabira don mɔgɔw ye lamɛn basi ma ORTM sɔrɔ en tout cas jusqu'à ce que force de l'ordre mɔgɔw kana donc a ko ko en tant que ale bɛ premier ministre la ale tɛ ne gɛn ko sauf si ni ye faute grave kɛ a y'o de fɔ n ɲɛna donc pour moi n ka gɛn kana gɛn c'est derrière nous de toutes les façons moi je suis croyant ni ala ko n ka baara bɛ jɔ primature la don min na a bɛ jɔ o don ne bolo c'est pas un souci quoi c'est pas un problème je ne suis même pas inquiété pour ça a faamuna hali bi an bɛ dugawu kɛ ala k'an dɛmɛ vendredi tɛmɛnen le 29 octobre monument de l'indépendance la jamakuluba dɔ bɔra
mouvement yɛrɛ wolo debout sur le rempart ka wele ka taa wele jaabi jamakulu ka taali dɔ kun ye ka transition prolongée ka t'o demander ensuite u ye laɲini caman fɔ est-ce que i tun bɛ monument de l'indépendance la a don wa non ne ma taa monument de l'indépendance la i ma taa monument de l'indépendance la mun na parce que i jɛɲɔgɔn kɔrɔw de ka wele i jɛɲɔgɔn kɔrɔbaw caman tun b'a kɛnɛ kan n'o ye M5 mɔgɔ ye n'o ye mouvement wɛrɛ mɔgɔ ye olu tun bɛ kɛnɛ nin kan mais pourquoi i ma ye olu cɛ la ou bien a ka jɛ tɛ tugun de bon kɛlɛtigɛ ni maa si cɛ mais seulement n y'a f'i ɲɛna ne bɛ primature la n bɛ chargé de mission à la primature la ni premier ministre bɔra k'a jɔ n bɛ bɔ k'an jɔ a kɔfɛ ni jamana ye ministre dɔ bɔra k'a jɔ n bɛ bɔ ka n jɔ kɔfɛ mais n tɛ kɛ maa ye n bɛ primature la en même temps n bɛ taa n yɛrɛ bila kɛnɛ kan kɛnɛ mun ni kuma dɔw bɛ fɔ kuma dɔw la mun tɛ ne ka chefu ka kuma ye quoi je crois que ni y'o kɛ c'est une grave contradiction avec les textes o de la n ma ye kɛnɛ in kan ni gouvernement yɛrɛ ye appel kɛ don o don ko an ka nin baara ni fɛn ninnu kɛ n bɛ n yɛrɛ y'o ko in na mais ko meeting ni fɛn ninnu sans autorisation n tɛ se ka taa n yɛrɛ ya kɛnɛ kan ka taa kuma façon dɔw fɔ. an y'a faamu an bɛ yɔrɔ min na ko bi an ka jamana bɛ gɛlɛyaw kɔnɔna na siraw bɛ ka ta pour que gɛlɛya ninnu bɛ se ka ban cogo min na fɛɛrɛ minnu bɛ ka tigɛ o kɔnɔna na est ce que i bolo fɛɛrɛ minnu bɛ ka tigɛ bi pour que an bɛ bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔna na fɛɛrɛ ɲumanw don est ce que an bɛ sira ɲuman kan est ce que nous sommes sur la bonne voie. sur la bonne voie par rapport à quoi. c'est à dire que n'i ye jamana ni kɛlɛ taga jateminɛ bi jamana domininen don kɛlɛw bɛ yen jamana fanba minɛnen don bon cherté de la vie bɛ yen ko wɛrɛ caman bɛ yen ko problème bɛ yen donc solution minnu bɛ ka ɲini nin na pour que nin bɛɛ ka ban parce que n'i y'a ye fanga min ban ko bi fanga ni exception de y'a to fanga nana kɔrɔ de kɛra o ko kama u nana fanga na donc maintenant a ma kɛ comme n'a fɔ programme dir'u ma u nana n'o programme ye situation dɔw de kɛra u nana o de kama bon maintenant sira minnu bɛ ka ta bi pour que ka se k'o problème ninnu bɔ yen est ce que i bolo a sira ninnu sira ɲɛnamaw don wa. i bɔra ka gɛlɛyaw fɔ i ye cherté de la vie fɔ i ye gɛlɛya wɛrɛw fɔ insécurité il y a trop de problèmes il faut le dire il faut oser dire la vérité aux gens c'est vrai il y a des problèmes mais n'Ala sɔnna ma an bɛ bɔ gɛlɛya ninnu kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ gɛlɛya fɛn fɛn bɛ jamana in kɔnɔ Ala ka gɛlɛya ninnu bɛɛ ban mɔgɔ mɔgɔ degunnen don jamana in kɔnɔ Ala k'i ka degun wuli an ka se ka solution sɔrɔ à notre insécurité an ka se ka problème an ka solution sɔrɔ à la crise scolaire an ka se ka solution sɔrɔ fɛn ninnu bɛɛ la an bɛ dugawu kɛ n'Ala sɔnna ma dugawu in bɛ jaabi. hali bi an bɛ to gɛlɛyaw kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ n ka kuma kɔnɔna na da magara kuma dɔ la sisan n'o ye cherté de la vie ye k'o bɛ ka gɛlɛya dɔ bɛ ka fara dɔw kan bon an y'a ye hali kunu boulangerie-tigiw wulila k'u bɛ dɔ fara u ka buru prix kan je crois que hali sɔrɔ ni mɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn ye la pour que négociation bɛ kɛ bon n t'a dɔn a ko bɛ cogo min na i ko bi yɔrɔ an filɛ yɔrɔ min na i ko sisan e ka mun de ye e ka hakilila ye jumɛn de ye gɛlɛya ninnu kan. bon ne yɛrɛ ye chef de famille ye ne yɛrɛ ye citoyen malien ye an bɛ Ala deli Ala ka gɛlɛya wuli ka bɔ an kan n y'o de f'i ɲɛna. mais solution tɛ est ce que fɛɛrɛw bɛ ka tigɛ pour que gɛlɛya ninnu bɛ bɔ yan. oui nous avons un gouvernement qui est en train de travailler qui propose des solutions qui trouve des solutions donc an bɛ dugawu de kɛ Ala k'an bɛɛ dɛmɛ. L'objectif d'un gouvernement est de résoudre les problèmes qui se posent. Le gouvernement kɔni nakun fanba y'o ye mais an bɛ dugawu kɛ Ala ka n'u dɛmɛ hali bi. Bon toujours rentrée scolaire kɛra gɛlɛyaw kɔnɔna na ekɔlidenw ye sira ta ka taa ekɔliw la gouvernement bɛ ka fɛɛrɛw tigɛ est ce que fɛɛrɛ minnu bɛna tigɛ u ka problème ninnu na fɛɛrɛ ninnu bɛna boli kɛ wa. mɔgɔ kɔni je crois que face à une situation i bɛ solution proposer ni solution proposera c'est avec le temps que i bɛ se k'a dɔn ni ye fɛɛrɛ mun tigɛ fɛɛrɛ ɲuman don ou bien fɛɛrɛ ɲuman tɛ o fɛn ye mun ye salon an ye fɛɛrɛw tigɛ mais coronavirus nana ka ordre bɛɛ perturber
c'est pour te dire que il mana plan kɛ cogo o cogo i t'a dɔn sini a bɛ kɛ cogo min na an bɛ ala deli dɔrɔn an ka jamana in ka ala k'a basigi an ka se ka solution sɔrɔ an ka problème bɛɛ la o y'an ka ala deli ye. Ni babu dɔ bɛ jamana kɔnɔna na bi n'an ye nin kuma in kɛ ka ban ka sɔrɔ an da ma don babu nin na a dɔ la n'an bɔra yen mɔgɔw b'a ɲininka ko pourquoi an m'a kɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye a jɛɲɔgɔn kɔrɔ dɔ bɛ yen ou bien n t'a dɔn n'aw bɛ ɲɔgɔn fɛ hali bi waati dɔ la kɔnɔ an tun bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'aw ye a bɛ ɲɔgɔn fɛ a ye waati baw kɛ jamana in kɔnɔna na ka tɛmɛ ale tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye commerçant don imam Mahmoud Diko Cheikh Imam Mahmoud Diko o masuruna mɔgɔ kɔrɔ tun don an bɛ yɔrɔ min na ko bi CNT 4e vice président don kɔsan na a bɔra a ye kuma dɔ fɔ réseau kan a ye kuma caman fɔ ka ɲɛsin fanga ma u y'a wele ko a ye kuma dɔ fɔ fanga ma kuma minnu tɛ bɛn o babu ninnu ye mun ye a bɛ justice ka bolo kan an tɛ ɲɛ dɔn o la mais a ko bɔli ninnu kɔnɔna na a bɛ kuma caman caman fɔ a minɛna ka taa n'a ye donc ko a bilalen don a bɛ k'a ka kiiri ma kɔnɔ a bɛ kogoba 4 ni ɲɔgɔn cɛ nin wagati in na e ka hakilila ye jumɛn ye a tigi tɛ mɔgɔ wɛrɛ Isa Kajim don Isa Kajim min n'a datugulen don bi aw jɛɲɔgɔn kɔrɔ nin e ka hakilila ye jumɛn de ye Isa Kajim ka minɛni ko kan. n bɛ ala deli a bɛ situation min na bi ala ka a bɔ situation in na ala ka situation nɔgɔya adamaden divergence d'idée a mana kɛ ni mɔgɔ kɛ cogo o cogo i tɛ ala deli a ka se niveau dɔw la c'est à dire que ne ni bɛ se ka se ɲɔgɔn ma mais n tɛ ala deli a ka se niveau dɔ la n'an sera o niveau in na i bɛ duwawu de kɛ a bɛ waati jan bɔ mɔgɔw tun bɛ se k'a dɛmɛ aw médiaw aw tun bɛ se k'a dɛmɛ a bɛ prise de position minnu ta a bɛ kuma minnu fɔ ka se k'a dɛmɛ ka aw ka secours porter a la je crois que n bɛ ala de deli ni mɔgɔ wɛrɛ fana bɔra k'a fɔ k'i bɛ dérive dɔw kɛ ka kuma dɔw fɔ maa tɛ to mɔgɔ si tɛ to kuma min ka di ye i b'a fɔ aw bɛ se ka kɛ maa ye aw bɛ se ka kɛ maa ye aw médiaw aw minnu bɛ mɔgɔw interviewer ka se ka a tigi dɛmɛ je crois que adamadenya o de a ye moment donni ne tun y'a fɔ n ko mɔgɔ bɛ boli les grandes pages médiatiques minnu bɛ boli ka taa interview ni fɛnw ta pour chercher le buzz n ko u tɛ k'a dɛmɛ parce que ala ka ko in nɔgɔya. Oui, an bɛna yɛrɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'a nɔgɔya mais médiaw tɛ ka Isa Kajim dɛmɛ et puis i ka kuma kɔnɔna na i ko i ni mɔgɔ divergence d'idées bɛ se ka k'aw ni ɲɔgɔn cɛ mais i tɛ dugawu kɛ ala ka n'aw se yɔrɔ dɔ la o kuma a kuntilennaw tɛ kelen ye ou bien mun de bɛ yen a ka hakililaw tɛ kelen ye. mais ne ni a ka hakilina tɛ kelen o ma dogo maliyɛnw na a ye position mun ta position ne tɛ maliyɛn dɔn n b'a fɔ ten ne tɛ maliyɛn dɔn mun b'a ka ko dɔw approuver i y'a faamu mais bon o mana kɛ cogo o cogo mɔgɔ bɛ sira dɔ ta hali ni sira in man di ni kun ye i t'a fɛ k'a ye ko dɔ fana na mɔgɔ si t'a la deli k'i ka mɔgɔ ye situation fɔsɔn dɔw la parce que quoi qu'il arrive on a partagé des très très bonnes choses ensemble un grand frère do bien vrai que si ma si réunion na kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ sɔsɔli n'a ɲɔgɔn cɛ ça fait partie de la vie c'est un grand frère à moi n tɛ se k'o bɔ yen nɔ n kɔrɔ don n tɛ se k'o bɔ yen mais a ye position dɔw ta minnu tun man ɲi et malheureusement la presse n'a rien fait
pour que garde moi quoi. Ok, c'est que je suis faire quoi presque, mais je crois que Oui, mais précis Dorantin, je crois que ni mun kɛra justice ye mun kɛ ni justice kun kɔnna ka m'a fɔ ka datuguni kɛ mais kuma dɔ la justice bɛ se k'i wele k'i interpeller k'a f'i ɲɛna bɔ i bɛ ka bɔ sariya kɔnɔna na i bɛ ka ko dɔw kɛ mun n'a danbe tɛ bɛn parce que ka adamaden lakari k'a lagosi k'a neni ka a bourgeois je crois que o ni an ka ko dɔw tɛ bɛn la justice aurait dû il y a très très longtemps k'a fɔ an ɲɛna nin ko façon ninnu sen bɔ a la quoi voilà. Mais kun kɔnɔna na c'est à dire que fɛn dɔ de bɛ yen nɔ an ka fɔlɔ mɔgɔw u ye kɛlɛba dɔ kɛ c'est à dire que mɔgɔ mun nana fanga na 91 u b'a f'u ma ko mouvement démocratique mɔgɔw wa ou bien anw ma lakɔli jɛngɛ ten kosɛbɛ bon o mɔgɔ ninnu u ka kɛlɛ ninnu kɔnɔna na u ko fɛn dɔ bɔra a kɔnɔ k'a bɛ fɔ a ma ko liberté d'expression c'est à dire que mɔgɔ dɔw bɛ yen bi olu bɛ k'a fɔ ko a bɛ ka kuma min fɔ ko hakililafɔ de don mais est ce que hakililafɔ kan ka kɛ a ta in bɛ se ka bila hakililafɔ kɔnɔna na i bɛ wuli jamana kɔnɔ kuma o kuma mana diya waati bɛɛ i b'a bɛɛ fɔ wa est ce que a bɛ se ka bila o minɛn kɔnɔ. Affaire ne tɛ n dɔn a dɔ la k'o juger mais n bɛna exemple fila d'i ma n'i ko adamaden ma ko karisa i fa bɛ yen wa ani karisa i ba cɛ bɛ yen wa a bɛɛ tɛ mɔgɔ kelen ye dɔ fɔli b'a tɔɔrɔ o et pourtant a bɛɛ y'a fa de ye mais n'i ka m'a fa o t'a tɔɔrɔ mais n'i ka ma ko cɛ i ba cɛ bɛ yen wa liberté d'expression d'accord mais an ka kala sɛnɛ ɲɔgɔn na kuma bɛ kuma na an kana kuma dɔw fɔ ɲɔgɔn ma bamananw t'a fɔ k'a fɔ ko n'i ko k'i b'i yɔrɔ bɛɛ tɔgɔ fɔ k'i b'i yɛrɛ neni wa moi je suis pour la liberté d'expression oui à la liberté d'expression mais kana kuma fɔ ka don dɔ in kun mɔgɔ bɛ kuma pour que ka mɔgɔ lafaamuya de mɔgɔ bɛ kuma hali ni sɔsɔli kɛra i bɛ fɛɛrɛ de kɛ pour que i bɛ ka mun fɔ dɔ in ka sɔn a ma mais n'i y'a buruja k'a neni hali n'i ta ye tiɲɛ a bɛ ban adamadenya yɛrɛ ko bɛ ten de. an bɛ dugawu kɛ ale ni mɔgɔ mɔgɔ b'i bolo la nin waati in na ala ka bɛɛ ko ban hɛrɛ la bamananw ko ten ko danyɔrɔ b'a la u b'a la bi ko ka dɔ fara transition kan bon transition prolongation na e ka hakilila jumɛn de ye dɔ farali transition kundama kan an ɲɛ b'a la pression baw bɛ ka na transition prolongation ko kuma nin na communauté internationale bɛ k'a ka pression kɛ CEDEAO kɔfɛ conseil de sécurité de l'ONU olu y'a demandé ko date min dira n'o ye 18 mois ye ko fɛn kelen kana fala ka tile kelen a kana yɛlɛ a kan bon e ka hakilila jumɛn de ye o ka opposition na. Officiellement ne tɛ mɔgɔ dɔn Mali haute autorité la mun ko ko ka dɔ fara délai kan. Ouais mais an ɲɛ b'a la k'a fɔ c'est à dire que an ɲɛ b'a la k'a fɔ jamana nin kɔnɔna na n'i ye jateminɛw kɛ i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ ka wuli fasodenw bɛ ka wuli ka demander ko ka dɔ fara kan. Samake ne bɛ kuma Mali réel de kan ne tɛ kuma Mali virtuel kan fɛn caman bɛ kɛ pour moi il y a le Mali réel pour moi et le Mali virtuel pour le moment ne bɛ position min na o tɛ ne permettre ka virtuel gérer moi je parle d'une façon officielle i bɛ se k'i kale mun kan Mali autorité ne tɛ mɔgɔ dɔn mun y'a fɔ ko ka dɔ fara délai kan président m'a fɔ premier ministre m'a fɔ ministre m'a fɔ donc pour moi il y a pas de débat ni mɔgɔ wɛrɛw wulila ko ka dɔ fara kan ça c'est leur droit c'est leur façon de voir c'est leur opinion ne tɛ n da don kuma na. n y'a faamu donc aw ye gouvernement mɔgɔ ye aw b'a to gouvernement k'a ka batakiw bɔ ka sɔrɔ ka kuma i faamuna bon kuma kelen bɛ yen babu kelen bɛ yen n'o ye sécurité ko kuma ye
ɲɛ b'a la jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔna na bi wagati dɔ la an ye kuma caman mɛn ko an ka faamaw wulila ka taa mɔgɔ dɔw nɔfɛ n'o ye Irisilakaw ye k'u kana an dɛmɛ bon tubabu médiaw n'o ye faransi médiaw ye bɔra u ye kuma caman fɔ ko na k'a kɛ komi n'a fɔ subagajɛkulu dɔw don n'u nana u bɛna n'an bɛɛ dun yan nɔ parce que ko gouvernement taara dɛmɛ ɲini u fɛ u kana an dɛmɛ pour que ka kɛlɛ nin ban e ka hakilila ye jumɛn de ye nin ko in na. bon o ni dɛlɛ ko kuma bɛɛ kelen ɲɔgɔn Wagner ko kuma cayara jamana in kɔnɔ mais Mali autorités ko k'u t'a dɔn Wagner yɛrɛ ye fɛn min ye n bɛ mun fɔ o la donc ni ne kan ka da mɔgɔ minnu bɛ ka kuma tubabu minnu y'a kuma fɔ ani ne yɛrɛ balima dɔw minnu y'a kuma fɔ ni kan ka fila ani c'est-à-dire qu'il y a les autorités de la transition tubabu bɛ yen minnu y'a kuma fɔ ani ne yɛrɛ balima dɔw minnu ye Wagner ko kuma fɔ ni ne kan ka da mɔgɔ dɔ dalakan na ne bɛ da n ka autorités de la. Moi j'ai confiance en nos autorités n dalen don kumakanw na u ko k'olu t'a dɔn Wagner yɛrɛ ye fɛn min ye donc pour moi kuma tɛ yen mais je suis pour que maa maa n'i ko k'i b'an dɛmɛ dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant ne bolo o tɛ problème ye Américains bɛ se k'an dɛmɛ Russiw bɛ se k'an dɛmɛ Chinois bɛ se k'an dɛmɛ farafinw bɛ se k'an dɛmɛ an yɛrɛ bɛ se k'an yɛrɛ dɛmɛ donc ne bolo c'est ça aussi. A faamuna. Je crois qu'an ka baro bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la yanni an ka fara ɲɔgɔn na an b'i ɲininka kuma kuncɛ kuma na ni kuma min b'i bolo k'a fɔ malidenw ye ani k'i ka folikan min d'u ma. Ka maliyɛnw bɛɛ fo k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna i nakun ye mun ye ko n tununa je crois que kuma in bɛɛ bɔ de nɔfɛ k'a f'u ɲɛna an bɛ faso in kɔnɔ jamana in ka d'an ye a kanu banna maa si tɛ se k'a fɔ k'i bɛ jamana fɛ ka tɛmɛ dɔ in kan i b'i ta dɔn mais i tɛ dɔ in ta dɔn donc an bɛ jamana in kɔnɔ n bi yan n tɛ maa ye mun b'a bolo jigin ne de tun bɛ a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko u ka to jɔlen ne ma sigi n bɛ jɔlen mais a ye moment donné kɔnbaw kɛcogo tɛ kelen ye baaraw kɛcogo tɛ kelen ye i b'i yɛrɛ sɔrɔ situation dɔw la qui t'oblige à faire certaines choses. Ali an ka prophète alakira alayhi salatu wa salam a b'o de fɔ ko n'i ye ko ye ko mun man ɲi k'i b'a kɛlɛ i b'a kɛlɛ a kɛlɛcogo ka ca i b'a fɔ i da la n'i tɛ se k'a fɔ i da la i b'a yɛlɛma n'i bolo ye n'i tɛ so la i b'a kɛ n'i dusukun ye je crois que maliyɛn bɛɛ Mali b'u dusukun na ala ka transition in ala ka a ɲuman tɛmɛ ka tila ka yafa deli maliyɛnw bɛɛ fɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔkan kuma ma nɔgɔn ne bɛ siran kuma ɲɛ kuma ye dɔw la taa kaso la siranɲɛ tɛ mais ni bɛ taa kaso la a ka kɛ mɔgɔw k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la u bagara ma voilà mais ala k'an kisi prison ma ɲi donc kuma ma ɲi n bɛ siran kuma ɲɛ ni n donna mɔgɔ gasi la o tigi ka yafa n ma an b'a ye jamana in kɔnɔ kuma bɛ kuma na n'i y'a fɔ maaw bɛ bɔ k'i buruja k'i fa ni ba nin ko awɔ ko dɔw yɛrɛ tɛ maliyɛn yɛrɛ voilà c'est pas parce que n ka position n'i ka position tɛ kelen ye k'a fɔ ko n tɛ maliyɛn ye voilà mɔgɔw bɛ ko mun na ne t'a lahari mais ne bolo n'i ko k'i bɛ gouvernement dɛmɛ i man ka bila gouvernement ɲɛ ne bolo e ko i bɛ ka Samake de dɛmɛ mais e de bɛ bila a ɲɛ kuma bɛɛ o man ɲi i y'a faamu i ye cɛ mun tɔgɔ fɔ mun ye problème sɔrɔ a y'a ka vie bɛɛ kɛ a tun b'o de kɛ o a tun bɛ bɔ k'a fɔ ko karisa y'a fɔ tan il fait croire aux gens que karisa de y'a fɔ k'a sɔrɔ karisa m'a fɔ donc o bɛ appliquer ale la cogo min na o bɛ appliquer bɛɛ la. O tuma i bɛ fɛ k'a jira mɔgɔ la k'a fɔ c'est à dire que kuma ŋunuŋunukan caman bɛ fɔ k'a fɔ ko a bɛ kuma minnu fɔ k'a bɛ bɔ Diko de da kɔnɔ mais bi a ko tiɲɛ bangena k'a jira mɔgɔ la k'a fɔ kuma ninnu tɛ Diko ka kuma ye a yɛrɛ ka kuma dilanlen don. oui o dɔrɔn tɛ n ye k'i ma n ko a bɛ appliquer bɛɛ de la bi n ye n balima dɔw ka publication ye minnu ko k'u bɛ transition dɛmɛ kosɛbɛ
u ye kuma dɔw fɔ ne bolo ka anw dɛmɛ anw minnu bɛ ka baara kɛ on est pour ça mais